Ari Izam ini kita datangkan jauh-jauh dari Lampung. Luar biasa. Tepuk tangannya dulu untuk Ari Izam. Jadi pertama lahir saya itu di industri make up. Pertama dari lahir ke mana? Enggak ya, lama hari selama ini udah Yumari ya. Awal dulu aku sambil Nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all about winter or spring or fall. We felt so alive, and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. We just had one of those things. I guess I've had some things to figure out, but now that I'm done, I'm full of doubt. Was it easy for you? Yeah, was it too easy for you? You used to say that you would always be mine, but you seem to be doing just fine. Now I think about you, I just can't seem to stop thinking about you. Take me back to those easy summer days when we stopped and nothing. ini ya gimana ya? Oh begitu misalnya pasti dilihat dari alisnya, matanya dan sebagainya. Nah kalau kebetulan Asika tuh insya Allah semua look dihajar. Kenapa? We didn't care at all about winter or spring or fall. We felt so alive, and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. Ada grip kayak tuh, ya kan? Kalau di tengah sendiri ada berapa warna nih kak? Ada 7 warna ya. Boleh disebutin? Ada yang bisa jawab. Kalau kita jawab pakai kasih hadiah. Iya, kalau kak nama Ira? Mamanya Mama Ira. Berapa? 15 Maret. Gimana Mama Ira betul? Betul. Boleh dikasih ke kakak yang di sebelah sini. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't. Teman-teman di sini, mari kita bersama-sama melihat ini dia hasil dari narasumber kita, Ari Izam. Terima kasih. Ini adalah koleksi busana dari Ira Makeup dan juga aksesoris by Ira Makeup. Yes, sekali lagi untuk Anda semua di sini, seluruh dan sekalian, ini adalah dalam rangka ulang tahun birthday dan juga anniversary dari Ira Makeup yang ke-48 tahun. Sangat luar biasa sekali ya. Dan ini adalah untuk teman-teman semua di sini agar bisa sukses bersama-sama tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke.